que eu já pego o baile inteiro. Tem muita recalcada que me acolhe, me acompanha. E muita recalcada que Ei! piranha. Não é novidade que eu tenho namorada. Não é minha culpa se pegar seu namorado. Foi ele que falou que era Uy! 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 Ey! What's up mga pre, for today's video. Dito, solo na naman tayo mga pre. Ganun talaga ang buhay. Babagsak na babagsak yung win rate natin dito kakasolo mga pre. Pero ngayong araw mga pre, papakita ko sa inyo kung paano ko binuha tong apat na to, si Floren, Esmeralda, Leslie, Cyclops. Okay, panoorin nyo hanggang dulo mga pre. 5 seconds to Guys, hey! Kala mo makalusot ka pre? understood. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Hey! Asa ka boy? Hey! Anong nanood? Asa ka boy? Patay na yan boy! Patay yan boy! Patay ka boy! Hey! Patay yan par! Wala nang skill yan par! Putang inang Esmeralda to eh! Di sumunod eh! Nice! Nice! Huwag mong pawain pre! Destroyed a turret. Mega kill. Uy! 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 Ey! Ginagawa mo pre? Para kang palaka pre? Asa? Sige tapos na yan pre. Ay walang ture. Ay walang minions. Gago at pinasok mo. Gagi walang minions eh. Busin nyo na yan. Tapusin na natin yan. Gagi aggressive oh. Wala ka ng buhay boy oh. Eh, binugbog pre. Sana tapos na. Sakit ng Ranger. Victory. At pag tinanggal ko ba pre yung sombrero pre,